Urata marca masiraka kurjakisa wainaraka tawakuraka chachilanaka awichanaka taqirimpi waruchata parasta TV Perú Ucampirusa Nacional FM Ucata y Piracata Perú soy pacharua purtaraki ancaja suragarosa purtaraki hukpachaborasiña chuimampi qumant asiphañani qapert asiphañani ukakipkaraki wasitatsa arunt asipharakiñani kuyaka saira choque hupaja akan qarakiu hiwasampi hiwampi kuyaka saira choque kurjakisa subajantatipan humataki Wali Kijilata Walter Camisara Kijilata. Askikis na humaste. Akusa, paiso mahilata. Pisimanta pisinya no kanchis turanye kuna yak chakashan chisnya imara si chista rima iko ipituran chis Walter Kijwata imara rima ko imay naman ano katimanchu ati mari kitura Walter man. Pitah maitah mana ating mania panachay. Riki ya pa. Ya chakashan kinya eh. Ya pisimanta pisi ya kay pinya ya chakashan ichak rima shan chisnya Riki. Alin tat okay kuchay ki panachay. Ahina. Aha pisimanta pisitura chay. Pisimanta pisa iba ina yang kakushan kichis turanya ikuna aliyanchu hatuna pai ku kankuna pas kunan tu tamantampi tukoy muna ko isungkuan kankuna tanapay kamuy kichis ay lucha kankuna manta llaqta kankuna manta hatuna wasikunama llank'aj kunama hay kayacha llank'ay wasinkupi wakin qawatu kamushan kichis chay katukoy sunkumanta kankunapis TV Perú subtimpi hatuna pai kuyta chaskiri kamuychis kunam punchaw viernes punchaw kurkunchis ña chanturay Hirapuni panachay ichaqa llank'ay qamana tukukunchu Sapa punca yang kancis khatu kunapi khatu cakau kita nakan arut atap tahu hilat kuliah kadaka kunai man uga cakarakan alah tasib harata mereka tak murasinya cuma bisa arut atap harata autu apna kedina garu kur hakis hilata kuliah kadaka pi akur urkan kuliah kadakas apna kaparaki autu nakanicha autu keweh kunama na pai kusuncis panacai pai kunata yung jayawan punyas wanta pisturanya nyai ewina kasuncis autu tak cikat cai man sasa cai makalyang man tutura jika ka wilya kui kunawa kapuri disun akhina ka chunturai kayariku ipacha Murata marka masinaka hiwasaraka wakicha wimpi sarapanyani. La 1. Murata marka masiraka yatiaura kampi sarata phanyani wasitatsa arut asip phanyani kurhamati akiri 5 marka chekau hitarha ampi walhat hakiu hitarakanwa marka chirirakaha walich amampi arsu parakina kurhamati ampi kiti punisa atip suweha malkama uthata yapatakeha yatian khapana sasitwa sa parakina ukatsa huparakaha kamachi chihnukanya uta chekau hitarakanwa purintan hamura parakina kurhama polisa kiri yatiaweha yathata phanyani a la revolución. Unaqtawinakast uthiaskakiu lima marcana paipacha candidato malkutak wakichisirinakaru yanapanyataki Haib utpachasti walhaqot tapitajenaka maest asirinakasti Perú Libre hupanakaru yanapapharakina maunaqtawimpi ukama hupanakasti Jurado Nacional de Elecciones hupanakaru maipharakina Pedro Castillo huparu malkham khananchpansasi Perú suila pinakampi kunayman qelqat pankartap tatanakawa hupanakasti unaqtapharakina Nicolás de Piorola takna ukakik paraki abankay takinakrama ukatstima qoto hakenakasti chamampi mantay munapharakina kamachlurunyuta kachakaru kunhamatu kachakanwa Farsa Popular ukataipina Saita Sirinakasti hakata si parakina. Ukats tukaw hanasti walha polisiya naka uthirakina hanukats ti rehasata ukanakam pimuitataka na ukanakasa alawa aptanya muna parakina. Ukat sti auto sarana kanya nagasti wal hapachawa histan tatunya sirakina ukat ha auto apna kanya nagasti sintis takasip harakinwa ukakik parakima motosiklista upasti hanaskiro puritakina kun hamati pamparucha harakina upasti abangkay tagramawa mistunya munarakitaina
ukamhanaskina kaskichiñatakisti ukachakarusti walja policianaka puripharakina ukatqipatokarusti ukaunaqtirinakasti Jurado Nacional de Elecciones ukankachakaru puripharakina ukana uñhaskakiñataki hanukatsti qananchasnipuekiwa futiri urunakansti unaqtavirusti mistosipwekiawsasina kunapachete Jurado Nacional de Elecciones ukataipitha malkuru qananchqani ukapachkamsasina. Walay poja chahwa unohtaweja utawrakirawa. Hakina caja walich aguampiwa para caja chahwa parakina. José Elice, ministro del Interior Pertereste, Cauchapi Hakina Kati, Oscar Ugarte, Obarja Kayataki, ministro Perterina, Autoparoja Kayasin Hamburab Hatainaja, Jupara Caja Lihu Untata Hapewa, Sasirwa Arsulirakina. Kipka, Obarja Kayataki Pertereja, Perú suyo Malcuna Utaparua Authatawa Saraskarakina. Interior Pertereste, Akaja Hukampi Yatataskiwa, Sasin Sayatia Dirakinawa, Ukakip Krakiwa, Kauchapinakati, Chahua Unotereja Mistopaneja, Gurahanes Kirakasa Hadiwa Utaya Pakite, Sasirwa Huparakaroja, Maitasirakina. Uchitkabaja Pedro Castillo Jupasti, Lian Yu, embajador de China Sata, Perú se usará. Ukape terimpiwan pigilat kuyakaraka upaja hakist arakina. Kurapa chanti, payere chihlaweja ansasa tukata usasina satanaja. Ukapa chatpacho ampi upaja hakist arakina akire perteripeja kurjabasa y atjata payani. Inampi matapi winagasti pascaragitaina política taipita. Ukancas caragitaino a Pedro Castillo. Akamarkat perteri muniri. Sarratea sarnakayan chikta paragitaina breña marcata. Ukamki para kiuka taipinsti equipo técnico taipits chikta paragitaina. Mana irakatansti puri paragitaino a Pedro Franque. Kunhamati jupasti economía taipit amuit eiri caragitaina. Ukamki para kiuka chakansti Hernando Ceballos chikta caragitaina. Umar Hakawi taipit uñano kiri caragitaina. Ukat akiri kecha peristi kuna payantini tukt es caragitaina. Arsun karakin kunhamati bakuna siwi tokaita. Oscar Ugarte Kumar Hakawita y Pizza Karanch Karagina. Walja bakuna nakas utjaskan ukast aski kusanio. Yatia Intanakta y Pizti inampiu gabinete ministerial toketsti hiskaf Karagitaina. Ukat ukanak toketsti haniu kaukchapiris kut ay Karagitaindi. Ukamkik paraki Pedro Castillo Pis matapis Karagitaina. Perú Libre taipit Naira Arjatiri Martina Portocarrero chiktas Karagitaina. Ukat Jupasti Cultura taipit Pektkaspa. Ukatskis askaragitaina ukatsti haniu kut ay karagitaindi. Me estás preguntando cosas que yo no. Kunatin narusti han hisk añagaraki. Ukanak hisk karagistaja. Ukat kunapayanti pekteristi yatias karagineja. Ukapayan hanan jata karakpachaneja. Pekteristi yati karakin haniu akasti torta karagiticht okayasinyatakija. Ukamaskus chamanch karakina política taipita. Kun hamatia kaperusuyunsti sardata karagineja. Haipu chakar hamasti chititia kamarksti pekhtaimun karagi. Hupasti matapis karagitaina klub bamba marka chakana. Ukamas breña markan tokata karagitaina. Jepa chakarusti Pedro Castillo matap karagitaina. República China embajador ampi. Lian Yu chiktas karagitaina. San Isidro chakan chiktata karagitaina. Ukamkik paraki Hernando Ceballos kochakarus pur karagitaina. Hupasti equipo técnico taipita. Kunapayanti nituk ev karagitaina. Hupanakasti han kamsa sisakiwa. Hitsoja karagitaina. Yatiawe kampi saranta sipka kiyari. Kamachi luraya uta taiperuja hicha hutiri patuka kimsari uroraka sarakiri akiri wilkakuti pasirja ukuruwa machaka kamachi chinogeri nakaja utjata parakiri. Uchilka maja patunka sohtari uroraka sarakiri akiri pasirja ampi ertelira kaparua hupara caja agli parakiri. Sasiru ampi akuro rakarja lihua hupara caja wakicha y shipkaraki. La juramentación. Pataka kimsatunka congresistas kamach luriri nakarust patunka kimsan viernes uro Julio Paxena kimsa kalak pach khipa hararu uthatayes harakineh aka uta taipin. Amdana kampiu aklit kamach luriri nakasti wakijasip haragitaina. Perú Libre taipit pekt karagitaina Bernardo Quito. Ukamkik paraki ukataipinsti jakatas karagitaino Enrique Wong. Podemos Perú taipita. Rosángela Barbarán Fuerza Popular taipita. Uñanokap haragitain kamach lurayuta taipita pekt kanetagiza. Pawaran kapatun kamayan marata. Pawaran kapatun kasohtan marakamau chikt ab haragineja. La elección. Mesa directiva Kliñataki, Pawaran Kapatunka Mayani, Pawaran Kapatung Payan Maratakist, lunes Patunka Sohtan Uro Julio Paxeno, Agliserakinej, Akauta Taipina. Es el día.
Junta Preparatoria Taipit Pekteristi Yatias Karakina. Uyanakas Karagitain Ukam Tanakasti Kus Pokas Kanya Badagisa. Ukamas Sulkiri Kamasinagarham Pokas Kanya Badagisa. Yakadoketsti Lupita Karagitaina. Kamach Luranita Taipit Hichuru Nagasti Kun Hamati Kebarta Winakasut Karagitaina. Ukatu Kanakasti Akamarkan Uyanokas Kanya Badagi. Ukamkik Paraki Kumarka Kawi Taipits Arsub Haragina. Ukamas kichamampe ukamas kana akarus kipawinakan kunarus mayer purinyarakio ukamat kunahan walt winakat utik ukanak askichinyatak Niatukt entakisti amuyas karakino kun jamás legislativo taipits irnakas karakispa pekinjawi taipits kus unjas kanyatagisa ukamkik parakiu reactivación económica ukataipits sart kanyatagisa ukamata kasuyun papatak maranagasti katok kanyatagisa Uchitka baja Francisco Sagasti Balcoja, ma wakicha wirwa, chigast sirakida. España suyuta ansasa, hispiña taki wampi acta hirunta wirua, ukau amtata karakida. Akiri wakicha wenja, papataka bara pujata wenja, mayacha sita irraka panyalisa sirwa upaja sarakida. Lo que necesita nuestro país ahora Akasuyok monarki ukuna unjawinakas takachakahat maest enyataki ukakik para kikuna amuit awinakat utik ukanakas maest enyataki unidos. Tunka pekterinak nairakatano. Francisco Sagasti Hiliri pekteristi kanaj karakino. Papatak maranak pokantas karakino kan sti mayar tukusna irna kanya wakiski sasina. Ukamata kamarksti sartai kanya dagisa. Ukama sarhatan karakin mainit kamasti yakas kanyatak aka República Pachanakan sasina. Y en estos 2 años podamos decir ukat akamaranakan kunas chakapar sanyataki Peru suyust ma suyu marka chirenekapaj mayaki usas de ciudadanos iguales. Hiliri pekterimpi ukamkik parakiwa Jorge Muñoz Lima marka irpirimpi chiktap karagitaino. Amtas karagitaino papatak maranakasti kun jamás akamarka kespita karagitaina. Ukamanakasti pokas karagiritaino. Libro 45 taipid epjarakin kun jamás kansti kitinagas chiktap karagiritaina. Kimsa waranka Peru suyu tirinakau reginta karagiritaina. Ukataipin unt eskaragiritain España kinagasti kun jamás kespita karagiritaina. Teatro Municipal Taipín Lima Marcata. Ucalapina Casti Patrimonio Cultural de la Nación Kamas Ascaragiritaina. Crecimos inmensamente como sociedad. Hilaraktan walhahakenak Taipin kunayman hanwaltawinakan ukamas kunahan walinakan. Quizás Ukamats kunakik paldoratanakampi ukat siyak loratanakampi ukat takeni wakachakanak sartarakinyatanak. que nuestras diferencias Todos los peruanos Hichapachau kunas wakisirakiak takpach perusi markachirinak maestas nyataki ukamat kunas yutek munuktan ukamar purinyataki. durante tanto tiempo Panipach pektirinakau reginta winchik tapjaragitaina. Kun jamás papatak maranakas akasuyuste kespitas amtas karagineja. Anchit kamasti ukataipini aquí pescatunga warankane. Utama sinakas reginta paragitaina. Ukamatapi wistini tuktay karagitaina ukamas chiktap paragitaina. Susana Vaca ukataipin karagitaina ukamas Sinfonía por el Perú taipits chicanchas karagitaina. Unida la costa, unida la sierra. Uchitka baja Perú suyusanja tuka warankas warankapa ukama bakura kollerakawa coronavirus usuta queja ustawataja sasilwa Francisco Sagasti Malcoja Arsulirakina. Hukampi, Bakut Escayataqueja, jueves Urusti Masuroja Hilat Cuyacaraka, Papataka Kimsakal Tunka Waranka Hila Ukama Pfizer Bakura Collarakawa Suyusaraja, Pultadirakina, Hukampi Atjatapanyani. Inampi hithat karagitaina Perú suyuna hicha jueves astiniaki tunka waranka. Hakina karus akanyang kausutstim karagitaina. Sasin kanayas karakina Francisco Sagasti. Ukamanakasti tuider taipito yatiata karakina. Hiliri pekteristi arsun karakina. Ukamas yuspagaras karakina kitinagati bakunsti ustesip karagitaina. Ukamkik paraki kitinagati bakun hakatanyatagisti chamanchap karagitaina. Hupanakarus hayalt karakina. Yakadoketsti Perú suyuroj vacuna nakasti purtasiniska kitaina. Ukanakasti Pfizer Laboratorio Taipit Purin karagitaina. Ukans Ministro del Interior José Elise Chiktas karagitaina. Hichorok katukap harakt papatak kimsakalaktung mayan warang yatung patak pakalaktung vakunanak Pfizer ukataipit. Ukat hichast vakuna nyarakiu takachakan kun hemateja kasuyun vakunaske hukam. Ukat akachakarust polisia nakast aske kusaw yanapap harakiek.
Kumar Kakawi Taipit Echtiri Oscar Ugarte Kananchkara Kino Kunhamati Julio Pasinsti Uñano Kataskaragitaina. Ya tunka waranka bakuna nagasti purt asin kanyabadagisa. Ukatu kanakampi hank unjas kanyabadagisa. Ukamki paraki amuit ataskaragitaina kunhamati pachanakasti untaskaragitaina. Uchas kanyadakis ukat ukanakampi. Pokata kanyabadagisa. Agosto faksetakis amtatrakio, kimsa kalak warangkap, kimsa patakan warang, bakunanak katokanyatak, septiembre vaksenis tungka mayan warangkap, oktubre vaksenis tungka warangkap chikatanimpe, ukats diciembre vaksenis tungka warangkap, yatung patak wakunanak, ukakik parak hutire maran enero vaksenis, pakalak warangkap, peska patak warang bakunanakau katokasirakinej. Walka laboratorio na kampiu amtas karagitaina, pakalkotunga kimsa kalkoni chaka pakalkoni warangka. Bakuna nakat hiliri pekt awita ipitsti amtap haragitaina. Ukanakasti unyanokas karagitain enero paksikama. Pawarang kapatung kapayani marankam purin kanya badagisa. Ukatu kasti lupita karagitaina hiliri pekt awita ipita. Kititip pekt harakin ukatu kanagampi pokas kanya badagisa. Ukamasi akadoket kanajap harakino peru suyun kun hamas bakuna nakasti hakatas karagitaina. Ukatu kanakasti kusa karagitaina. Kichaja la bayeke chejaro purt apjanyari, uka chejarja pataka pesca marali ahuicharua bakut aprakida. Uchika baja red asistencial e salud ukata y pitpacha kipka chuimari hajema sira kasaro bakuna koya usteo empejanda ira kataro sardea taskiwa sasinsa ya tiare prakiwa kurjama purisa ya tjatasipka kiñani. Utapan qhiparanaq mawk'it hayita wayu ukamñan qhawsutuwa kunqulp itantaya siñataki Julia Miranda Lizano pataka pesqanmaran alchipampi uchikpacha payera dosis Pfizer wakunqollata Juventud sata ayllot iqtz'añ utan katoqtz'ana es salud lambayeki chiqawjitan wakunt'sinaqa Julia awichaja ya pateracha caujetan yurena, piura suye kasuyuna ni apusitun camarau alamansora ginaga, chicla yo chakat goyañutan payer jamau iranaqtana. Wakuna tamatkun jamasicha hakatasta walisktati, kochietati, kunatsa. Hechaj yogana kamaru, puchana kamarus oñjatati. Hisa, yoganakaharu, puchanakaharu, alchenakaharu. Hupaj patung guaranca kimsakalok pataka asegurado nakata ukamasahana asegurado nakata itan tatanaja. Tunka pakalokon sarakuruta llamay paksita pahipacha. Wakuna wiujitanakana Carl Weiss yatakanyutana. Ukakip karaki Juventud sata ayllot iqtz'añutan wakit tanaja. Peatonales sata wakunawiujitanakatsa ahuechachachilanakaja programa de atención domiciliaria padomita y pitap itant no katapjewa. Nairakatas vakunapharak tukaukir hakanakatej padomi ukankap kupanakaru. Kunhamat upanakas hanik umarap harakiu. Ukat han sartanya titanakapats nanakaj utanakaparu sarap harak vakunirij. Wakuna wiujitanakanahan hak achasitanakapat qollirij payera dosis wakuna qollatap itanta yasip khanyamatak hutap masasaw haus ana ukhamas ukhamnyang khawsuta harik akasip khanyani sasaw yathat ayana Ichaja pisco checaro purt apjanyari ayujariwa autoapna qerinakaja kipka GLP sataharicha uka altasip khanyapataki boratilat kullakaraka gas licuado sata uka alta se paya patakiu, walhari la causa gente se paraki, chibote chegarja, kiki para aquí, wakurja vapurisa kiria, tiaweja hukampi at hatapjayani. Akamasti tunka pusin kilómetro, pisco para casa autotakin hakata se paraitaina, y kasulka suyun akamasti un jaskaritaina. Papa tagats hilau camiones cisterna kasuyutsti suyanta paraitaina, akamasti planta plus petrol chakan suyaskaritaina, ukataipit GLP hakatain muna paraitaina. Walhauto apirinakau suya paraitaina, ni apusi urunakas suyata karitaina, 15 kilómetros huka hayans hakatasi paraitaina. Yo vengo de Juliaca. Naya Juliaca marcat hutarakt. Ukat hichaaka sajentawin haqatasirakt. Kun hamati laram qotats umaw sindih mistnerakih. Ukat kallaw chakan barkunaka hansait ayakat karakit. Haniw aka chakan umahut karakit. Haniw kunan paharakt asin hama karakis. Ukat akalak ataipin mangkanyas karakih.
Ukamasti kun jamás laram qotas toqtgaraytayna. Ukatu kanakasti combustible GLP ukanak hanut kenebadagis qhipartay garaytayna. Ukat kun jamás absunita garaytayna. Han apakan jama garaytayna. Cisterna nakar apayas kenedagija. Petro Peru ukat sait enyau, ukat Marina Pisco Camisea plus petrol ukat taipin sait enyau has, histan tatawin hasiragih, daram kotat akam han cekap unak tawinak utkatapat. Ni aukhamkik para ki chimbote markanstu karagitaina. Ukamas kaukanti GLP ukas sujas karagitaina. Ukanakan suya karagitaina. Kitinagati outsap nakap karagitaina hubanagasti yatiasinif karakina. Ancha hitkhata kana usasina. Ahora yo echaba, por ejemplo, 40. Naya waranta yarekirit, positung sulisanak, ukat hijast, nyapa kartung sulisanakaw, gas ukak waranta harakt. Ukanakas wilama si harohan walta yarakir, ukat autoneros ukam kik parakiuhan walta yir, kun hamates chakaparuh paruh chiranyas karakir. Gas echaba yo 40. Auto apirinagasti yatiaphan kun hamati papachatsa. Hilaw suyarap karagitaina. Ukam kik paraki hupanagasti hank. Ekterinagas sunyano kaphas ukams may paragina. Hichak hepauro nagasti kitinakati autonak sapnakap karagitaina. Ukat ukakodo daipit siatiap karakina. Sarten edakis jani nagas hithat karagitaina. Combustible nak sint hithatipan ukama karagitaina. Akuru karja larama kutaja wali amampi usar turaki walwa hanya siniraki. Ukatwa GLP ukaja pistarakija. Marina ukachakat pacha ukaja andiawa hitet kaneja sasirwa yatiare paraki. Ukchi Kamaja, Ministerio de Energía y Minas, Ukata y Pitpacha, Plantas de Abastecimiento Sata, Ukata y Piujiterakara, Wakist Abhaspa, Akiri Sui Pachana, Alhapaya Pataqueja, Sasirwa Uparakaja, Salib Haraki. Yatiaura Campisaranta Sipkakillari, Virtual Taipitua Hakistawi Utharakina, Francisco Sagasti Balcua Hakistarakina, Burat Hilat Cuyacaraka, Tinkui 2021 Wakichawina. Patuca Sustari Ukama Yatekinirakawa, Andinos Ukakipkaraki, Amazónicos Uparacau, Akirin Hachigast Sepharakina. Kurhan Punsa, Yatekawa Yatichauja Sarteapsna, Ukatsa, Tunu Marcana Casanja, Kunanaka Purisa Wakiseja, Ucaragua, Yathataya Parakina. Novechatari, Kibatakantirori, Pinkatsari. Aruski parakin wa yatakarina kampi tinku ipa warangka patung kamayani ukataipina akasu imalko Francisco Sagasti hupasti aski kochi aruski parakina akasu ipa yatakarina kampi apuri maksul kasuyut pacha Flora Cuña yatakari ukamas tinku ipa warangka patung kamayani taipin pektari hupasti ulyarakiwa kun hamas yatakarina kasti akampachana yatichaw yatakau toket hunya sipki ukanak toke ukatsa kuna sa hupan markana kapak maiphe ukanakampi ukakik paraki pektari nakarusti maip harakiwa ukamasa kuna nakatiho banagah pakay manapki ukanakarus pakaphaw sa sina. Uyano kaskaragini yate kayo tanagarusti hank kutisinya batagi. Ukatu kanagasti kumar kakawin amta nakapampi pokas kaya dagisa. Ukamkik paraki kuna bajanti yate kayo tanagarusti kutasirakispa. Kumar kakawin amta nakapasti kuspachaw uyano kaskaraginya paha. Akasu imalkusti kanan charakiwa, tinku isata ukasti Ministerio de Educación ukataibit wakichatak sasina, ukampisti akasuyuro askiwyana parakini, kun hamati paktari nagasti ukataibitwa, take arsuwi nagasti istarakini sasina. Nayak amuyarak, humanakaw kuspachak irinakaparagintak, ukamas maiht eparagintak politik taipin akasuyunak, humanakaw hutiri maranakan irinakaphantak, ukamas humanakaw kuna irinakawinakas maiht eparagintak, anchedas hariwchak hamak irinakaskarakit. Akiri virtual wakichaw taipinsti tunayon saranaker paktarinakaw wangka parakina sunipat hachakat ukakik paraki chumeorak taipita ukat hupanakarusti Francisco Sagast malkusti iuharakiwa politik taipina irnakaphapun ayunakamat sasina. Haniteh hanchitat pachaski pachwakistas kanyani, haniteh politik taipir mant kanyani, ukast sintehanas hakanakiki hiwasaruk apnagas karakstunih, ukataski pachwakisasinyah wakisirakih, hutiri maranakataki, ukat inahay humanakaruh unhaparakchimah, hutiri maranakan, akasuir apnakanyampih. Yatichaw yatakaw toke Ricardo Cuenca ministrosti hichapa patakmara pokantawinsti tinku yukasti aski kusawa kisiriw sarakiwa ukamata perusu yuna kunay mansar na kawinaka uintanyataki ukat sukana kuintaw sinwa perusu yusti kuspacharusa aptarax na Kamachi luraya uta taipitha ma kamachwa chikruk eparaki cannabis ukakip karaki mainina kapampi Kulhama aplakatanya pataki ukakip karaki akirina kapi kutsiyataki kauchapi markachi nerakati ukwa kisi pcheha ukampeha kuswa kut sepharakis pakurhama pulis akiriya teweha ukampia tatapanyani
Kamachisti kananch karakiwa cannabis qolla ukamas yana pirina kapampi utanakana malkis nao sasina kamach lureño tataipina cannabis medicinal uka kamachiu mait haraki kunhamati kaukir hakanakati sintu sutapki ukat akiri qolla pnakapki hupanakasti esta otaipit unhatap harakiniwa hupanakikpa akiri ali malkip hanyapataki. El Ministerio de Salud. Ellos son los que Kumarainto ka ministerio hupanagaw kalkanda harakinih kitinakas kaukins ukamas kaukas malkip hanek cannabis qoyanakah ukanaktoker. Akiri kamachisti mait harakiwa kunhamati naira katasti pawarang katungka pakalkon maranwa amtatrakina kunhamat ukanasti haniwa utanakan ha malkinya karakinti ukat hichasti kaukiri nakati sintir hatatampi alapkana hupanakasti haniwa chakalap harikispati hanukasti utanakapanwa malkip harakispa. Sintir hatatampi ukamasaski kusatapat walhawila masinakas haniw akiri kamachimpih yanapayas karakit ukatak pachats walhawila masinakaw hanchakapat ukanakahap nakapharakih. Akiri kamachisti takarakiwa kaukir hakanakati cannabis qoyam qoyasipki hupanakaru yanapanyataki kunhamate akiri qoyasti hanusunyapatakiwa apnakapharaki ukamasa hanhiwanyar purinyataki. ¿Por qué no incentivar que Chamhata siraginya pau hakinagasti kunanakati han kusawinakas utkarak ukat ukanak unyano kaphanyabatagi ukamat hupanakasti kuspay sartap hanyabatagisa. Akiri kamachirusti patak hakuinakasti iyaw sa harakinwa haniwa kitis mun karakinti ukat sti pusinisti haniw kam sa karakinsa han kitis han munatapatsti yakib kamachilurinakasti yakis daw sa harakina kun hamate akiri qolyanakasti han chakapatwap nakaphaspaqsasina ukat nayak saraks ukaw hanakast askichen hamarakiw ukamas kustayin hamarakiw kun hamate kitis unihani kitis unikipan ukanaktok ukat kunas kanarakinya pau kun hamas akanakah lurasinih ukanaktok ukamat narkotrafik hupanakar han yanapanyatak hichasti kaukir hakanakati cannabis ukataipiro kalkantatapki hupanakasti utanakapana akiri qolyanakasti aski husawa alia pharakispa ukamasa han hiskachasinyampi. Hichaha Cuba suyoro purt abhayari kipka ekenchawipa taipetja hariwa chamapeja arsun haphatej hichaha sumpacha kipka susihun pike kunaraksa askicha abhayari sasirwa sapara kikurja bapolisa y atjatasipka kinyani. Makaw kapachataki ukamaskim satung mayan uro December pakskama Cuba gobiernos te amtharakiwa isla ukataipiro mangkanakampi qolyanakampi mantasipkas pausasina yakipakinakasti ukam tawisti kusaw katokapharakina hanukatsti yakipanakasti haniphokatakit sa pharakiwa. Autorizar. Iyaw sa taharakiw makaw kapachanakataki kaukir hakanakatek sarnakap kupanakas epinakapar mangkanakam kunanakatek harakasiñatak munaski ukamas qolyanakampi mandasip karakispa ugats kaw hampis alakasip chukanakas haniw kunasiat hatata karakinit ukamas haniw sinti qolqishurap karakinit uthiaskaki hukampam tawinak uchaskakiñanakapataki ukamatakis akachakat sukampi sartañas wakisiskakiw. Miguel Díaz Canel Malgusti Sarakiwa, akiri unaktawinakansti, kunayman hanwal tawinakaw durasitaksasa, ukanakasti, taika kamachiru hanwal tayak Sarakiwa, ukatsti polisia irnakawinakasti aski kusaw irnakasipkiaksasas kanan Sarakiwa, hanukatsti, kunapampachawinakas maitas nyutichukasti, maitas nyarakiw sasina. Ukakik paraki ukamats kuna pampachawinakas maisiñas bakisirakiw kuna hamati panthiyawinakas utharak pachaw kuna hanwal tawinakaw sinti pachu utharakina ukat panthiyasirak pachana ukat yakhakanagaros usucharak pachatana. Díaz Canel hupasti sarakiwa kitinakaruti katuntataki hupanakarusti haniwa sinti hiskachatakan itsasina hanukatsti walehakatuntatana kapuniwa utheraki usuchatanaka ukamasiwatanakasti walehawa utheraki. Ukan gamasti redes sociales ukataipinsti mahamukaw sarnakaskaraki ukanasti ma polisiasti hiwairitawa sarakiwa Ramiro Valdez naira interior ministruro ukakik paraki mahakempiro hupasti Fidel Castro ukataipinwa irnakarakina. Akiri unaktawi hanwal tawinakasti utharakina Palma Soriano ukachakana Doming Uro kunhamat ukachakana unaktilinakasti misturakina. Chimbote chakaru hichaja purt abhayari kauchapi raqirirakati inspectores municipales sata ukaparakaja iraqapjeja juparakaja kauchapi haqirakati iraki uraqirak aptusepjeja juparakaja nanakarojo walwaqallasepjetoja sasir wasapharaki. Wayap hamama aruna kamp katokapjej ukamas imanta tapjarakio kunatek katunt oraqinakar utan tatanakapata helepachaj inhaitatakio han título de propiedad ukam yaqahaqinakaru alejatampi. Inspectores satahakinakata Municipalidad Provincial Santap iqt'añutata huchanchaw ma hawq'ahakinakata khitinakateqa katunt oraq alejapjana oxtz'apjiw.
En temas de noche, Arumanakaj kunay manhan waltawinaka utiej, hupanakaj kunay manawarsuni parakej, Arumanakast walhautunakam sarnakapjej, ukat, irnakrinakarujan waltaye parakej, Masuroj ma irnakriru katuntapjana, walhapachanakaw katuntapjej, ukat hiwaiñas munapjarakitainao. Pataka por ciento katuntora genakata chimbota sorichaka ujitana pusitunka por ciento inamayaruki uhaitata ukat katunta sira genakata han la piniña patakhan haitapki Richard Sarmiento procurador municipal Irenacht Erijamai Chapina fiscaliar ust abjaneusasin uintzayani. Vamos a presentar la denuncia. Ma denuncia chatantawi uchap harakiaj, huchar kirinakar, hanukaj kitinakati hiwairinakar yatjatap khupanakaru chatantap harakiaj, ukamat kunahan waltwinakatutikan, ukanakar huchanchasiña pataki, kunhamatakir hakanakast, urakanakaw alakak aptabip harakiaj. Serenas God inspectores kawir irenakaru irenakawi pandianapapri, han aramanita nakapata, policiaru irenakaru wahlisip kanya patakiumaitz abjana. Al Comandante González Jupast apayeña para que yakakenakar ukamatiat khatanyataki kitis khawirinakaru han irnakayapki khupanakar unhanyataki ukam polisia nagas ukachakar sarap harakiñapa ukamat unhapanyapataki kunas ukachakanakan khurasiski ukanak. Municipio Echt Añutat Uñakipawi saneamiento legal ora kenakat lorat añmonap ukam títulos de propiedad churañataki usasin uintzayaniphana. Urata marca basiraka, ukarakara, wayatia urakaha, hiwasaraka, wakichawi teipit pacha, hichasti, no canchis wakichawiro, katups apayani.